واہ 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 اب اور چاہیے مولا تو کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے تو ایک تیر مل گیا جو کھلونے کی شکل میں ایک تیر مل گیا جو کھلونے کی شکل میں اصغر نے مسکرا کے کہا واہ اور چاہیے تو زینب نے سوچ لے لیا منبر امام نے زینب نے سوچ لے لیا منبر امام نے ظالم کے گھر میں فرش عذاب واہ 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 اور چاہیے تو بولے حسین دیکھے 72 سروں کی بھیڑ بولے حسین دیکھے 72 سروں کی بھیڑ نانا کہتی بتا تجھے کیا اور چاہیے آنکھوں میں آنسوؤں کی گھٹا اور چاہیے ایسے ہی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوا على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد خالق پروردگار ہو رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اگر پریشانی ہو حالات دل کا سکون چھین لے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ ذکر خدا سے دل کو چین آتا ہے اور مصیبت ایک حد تک بھول جاتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امت کے مظالم سے تنگ آ جاتے تھے تو دل اداس ہوتا اللہ نے فرمایا میرے حبیب دل تنگ نہ کرو بلکہ میرا ذکر کر تیری پریشانی دور ہو جائے گی جناب امام زین العابدین علیہ السلام پر بے حد و انتہا مظالم پڑے اور آپ نے ایسا صبر فرمایا کہ جناب ایوب کا صبر کم نظر آنے لگا عزیزو ایک واقعہ ہے حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ حج بیت اللہ اور زیارت جناب رسول خدا کو جایا کرتا تھا بعد فراغت حج و زیارت کے خدمت میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوتا تھا اور
कुछ अशिया बतौर तहाइफ अपने शहर की आपकी खिदमत में पेश करता था। एक मर्तबा जब वो हज की तैयारी करने लगा और कुछ तहाइफ इमाम आली मकाम के लिए खरीद कर लाया तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि ऐ शख्स, तू हर साल अपने दोस्त के लिए तोहफे ले जाता है, मगर तेरे दोस्त ने भी कभी कुछ तोहफा दिया। वो शख्स नाराज़ हुआ और कहा, खामोश हो जा, उनको मेरे तोहफों की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरी खुशबख्ती है कि उनकी खिदमत में पेश कर दूं और वो कबूल फरमा ले। वो मालिके दो जहां और सरकार कौनो मकां है, फर्जंदे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन वो औरत शर्मिंदा हो गई और खामोश होकर दिल में नादिम हुई। वो हज से फारिग होकर हस्ब दस्तूर खिदमत इमाम आले मकाम में आया। आप खाना खा रहे थे, आपने उसको भी खाने में शरीक फरमाया। खाना खाने के बाद खादिम आफ्ताबा और तश्त लाया ताकि हाथ धुलवाए, लेकिन वो मर्द दीनदार खड़ा हुआ और अर्ज़ की, या हज़रत, मैं हाथ धुलाऊंगा। आपने फरमाया, तू हमारा मेहमान है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम तेरी खातिर करें। जब वो बज़िद हुआ तो आपने फरमाया, अच्छा, अगर तेरी ख्वाहिश है तो हमारे हाथ धुला। वो शख्स पानी डालता था और हज़रत हाथ धोते थे। जब निस्फ तश्त पानी से भर गया तो आपने फरमाया, ऐ शेख, देख पानी में क्या है। उसने अर्ज़ की, मौला, पानी है। आपने फरमाया, पानी नहीं बल्कि याकूत सुर्ख है। अब जो उसने देखा तो निस्फ तश्त याकूत सुर्ख से भरा हुआ था। फिर हाथ धुलाने लगा। जब सल तश्त पानी से भर गया तो आपने फरमाया, देख उसमें क्या है। उसने कहा, मौला, पानी है। आपने फरमाया, पानी नहीं बल्कि ज़मन सब्ज़ है। अब जो उस मर्द ने निगाह की तो वाकई ज़म सब्ज़ थे और फिर पानी डालने लगा। पूरा तश्त पानी से भर गया और हज़रत हाथ धो चुके। तो फिर फरमाया, देख उसमें क्या है। उसने जवाब दिया, मेरे मौला, पानी है। आपने मुस्कुराकर फरमाया, सफ़ेद मोती है। अब जो निगाह डाली तो पानी के सब कतरे गौहर सफ़ेद थे। ये हाल और एजाज देखकर कदमों पर गिर पड़ा, बोझे लेने लगा। आपने फरमाया, ऐ शेख, हमारे पास माले दुनिया से कुछ न था, अब ये सारे जवाहरात उठा ले। ये एवज़ है उन तोहफ़ों और हदियों का जो आज तक तो हमारे लिए लाता रहा। ऐ शेख, अपनी ज़ौजा से हमारी तरफ से माजरत करना। उसने एक बार हमारे ऊपर एहताब किया। उसने खजालत से सिर झुका लिया और अर्ज़ की, मौला, मेरी बीवी की गुफ्तगू आपसे किसने बयान की। मौला, बेशक आप अहले बैत नबूवत हैं। वो शख्स वो जवाहरात लेकर ज़ौजा के पास आया, सारा माजरा बयान किया।